Malungkot eh. Ibang nga tayo din. Eh, Mami, bigay mo kay Mari Miley. Alin? May tamang tono naman. Ano pa siya? Bakal pa. Para may tamang tono daw. Tapos, isa, kiss! Kiss! Sure ka? Yan na yan. 1593. 159. 15395. 9 3. Hindi. Ano yan? May pag-asa pa. Ay, naku yung magkasabay. Ano ba? Dahil dalawa yung magkasabay. Ubus yung kanila. 1539. Eh, tabi ko na. 393. Tama na? Exit niya yan. Birthday. Anong happy birthday ba? May magkasa ba birthday mo? Ano ba yan? Akala naman ano? Ako! Hindi yan. Ano bang birthday mo yan? Tatayo din ako, dapat matapos. Ang galing yung ulit. Pinapasok. Sisiro pa yan. Happy na birthday mo ba? Birthday ko mo. Birthday sa kilo mo. Birthday ko sa mga. Kasi yung pinag-inasal ko kanina. Kasi di mo. Ayan, happy birthday Wala, to you. hindi yan. Happy birthday. Halika kami na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ed. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. No, no. Okay, blow, blow. Blow si Michael. Yung po sa amin to. Yung cake. Yeah! Okay, bigay naman kayo ng drama. Happy birthday.